ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم. فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدءة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد. التفسير سورة آل عمران من الآية الثانية إلى الآية الرابعة. تفسير الثمين لشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الدرس 31 بعد 300. الحمد لله بالمو بالله سبحانه وتعالى تنو كافو كبركدا كولي نمندون aka herew anaka nemew naka hinew anaka fasamandiya belebele bawla anka munu fangaw ka girin hakliw ka jagabolima munu kacha new ka jateli ani jateli ke bagaw ani jateli ke fenga jatelima mbe seria ka fo bato mate min ni tiya bato kakan ni masa rahmanu kelente
rahmanu masa korotara akal arshiba sanfɛ zul jalali wal ikram fente dogo ala aka danfɛnw ka kibaruya la n bɛ seereya tuguni k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam aka jɔn do aka ciden do a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min na an bɛ masa subhanahu wa ta'ala deli kisi ani nɛmɛ ani tanuli ani jɔyɔrɔ sankɔrɔtalen a ko k'a ye a ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye ka kɔ a ɲɛ an bɛ suratu alimran tafsiru la n'o ye kuranɛ tafsiru ye ka bɔ aya 2 ka taa jɔ aya 4 i n'a fɔ imam ahmad y'a kalan cogo min walanda 300 ani 31 na karamɔgɔkɛ min ka tafsiru b'an bolo o de ye sheikh ibn uthaymin rahimahullahu ta'ala wala a'udhu billahi minash shaitanir rajim betamani Allah subhanahu wa ta'ala fe kabo shetani dangani kabo shetani toroma Allah subhanahu wa ta'ala ko nazzala alayka alkitaba bilhaqqi ako Qur'ane ala ya jigi ikan ni tiɲɛ ye n balimaw Qur'ane a bɛ anw minnu bolo n'a y'a sɔrɔ an bɛ Qur'ane valeur dɔn an ka ɲɛnamaya la sɛgɛn caman bɛ yen o tɛ kɛ an ka ɲɛnamaya la sɛgɛn caman bɛ yen o tɛ kɛ ni sura min filɛ nin n'a bɛ fɔ ko surat Ali Imran Imrana dungew ka sura bɛ ɲɛfɔ sura min kɔnɔ n'a fɔra Ali Imran tubabukan na u b'a fɔ ko la famille de Imran sura bɛ ta ka da kibaruya dɔ de la min bɛna ɲɛfɔ sura kɔnɔ mais o kɔrɔ tɛ ko o ko in dɔrɔn de bɛ o sura kɔnɔ o ye Allah subhanahu wa ta'ala ka ko ye walasa sura bɛɛ bɛ se ka faamuya cogoya min na i n'a fɔ an bɔra suratul Baqara la misimuso min ni ala ye bani israilakaw ɲamariya k'u k'a kantigɛ n'u ye yaadalenya don a la sura in tɔgɔ dar'o la mais est ce que misimuso in dɔrɔn de ka ko bɛ sura in kɔnɔ ayi bon ni sura in fɛnɛ bɛ ten Ali Imran o ye Mariyama a n'a ba ka taa bila Nabila Isa la a mɔkɛ de ye Imrana ye olu ka koɲɛ de bɛ fɔ sura in kɔnɔ dɔw ko Nabila Musa alayhi salam ale yɛrɛ fa kun tɔgɔ ye ko Imran dɔw ko ten nka sura in bɛ ɲɛsinin kɛ ka taa min ma o t'o ye dɛ o ye Isa ni a ba a n'a mamuso ni a mɔkɛ ka koɲɛ naam o la mɔgɔ minnu b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka kuranɛ kalan ko ka kɛ fantan ye an ka kuma tɛ ka ɲɛsin o ma ka d'a kan n'i ye kuma o kuma fɔ bi mɔgɔ min bɛ fɛ k'i ka kuma la tiɲɛ a bɛ se k'i ka kuma tiɲɛ o ye kuma bɛɛ ye nka n ka kuma tɛ yɛlɛma dɛ bi bi in na n'i ye kuma fɛn fɛn fɔ mɔgɔ kɔni i jugu kɔni ma dɛsɛ ka ko k'i ka kuma la hali ni miseli don a b'a kɛ wɔlɔsɔ ye n'a da ye o ye cogoya min n'a tɛ wuli bon n'a fɔra ko maa tɛ se ka kuranɛ kalan ko k'a kɛ fantan ye o tɛ tiɲɛ ye o ala ye mɔgɔ min da fantanya kama kuranɛ tɛ se k'i ka fantanya ban nin ka faamuya ala ye maa dan lahalaya min kama foyi tɛ se k'o yɛlɛma bon kuranɛ mɔgɔ k'a kalan mɔgɔ yɛrɛ ka kɛ fantan ye o fana tɛ lebu ye o fɛn min ye lebu ye o ye kafiriya de ye adamaden min kɛra kafiri ye o de ye lebu ye diinɛ tɛ mɔgɔ min bolo o de ye lebu ye mais k'a fɔ ko karisa a bɛ fɛ ka sɔrɔ kɛ cogo min o se t'a ye wala a dayɔrɔ dumuni se t'a ye ni silamɛ don diɲɛ in don min y'a sɔrɔ min m'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa o mɔgɔ si tɛ to a kɔnɔ kuranɛ jiginna min kan sallallahu alaihi wasallam an b'a Aisha y'a fɔ hadisa kɛnɛma na kabini Ala kira cira alayhi salatu wasalam fo ka taa se a ka saya ma
a ma deli ka tile 3 tugu ɲɔgɔn na ka da ɲɔgɔn kan k'a kɔnɔ fa fo ka taa se saya ma a ma kɛ kuranɛ jiginn'o de kan bon ni mɔgɔ min nan'i jɔ ko mɔgɔ tɛ se ka kuranɛ dɔn ka kɛ fantan ye k'o tɛ se ka kɛ fiyewu n'o kɛra dɔrɔn o kɔrɔ ko siga b'i ka moriya la wala k'o kɔrɔ k'i tɛ kuranɛ dɔn balima mɔgɔ si tɛ kuranɛ dɔn ka Alakira bɔ alayhi salatu wassalam mais Alakira ka denbaya tun bɛ si kɔngɔ la kalo 1 tɛ fo kalo 2 e bɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ o kan sahabaw donna kaburu kɔnɔ kasange ma sɔrɔ o la Mus'ab ibn Umayr Uhudi don a fatura faamaden kun don a jɛna a ka faamadenya kɔ k'i ɲɛsin diinɛ ma Mus'ab fatulen a ka dulokinin kelen de tun b'a la pour que k'a kasanga n'u y'a yɛlɛ kunkolo la sen bɛ bɔ n'u y'a nati sen na n'u y'a nati sen na kunkolo bɛ bɔ n'u y'a lataga kunkolo la senw bɛ bɔ fan o fan a tɛ se ka dafa kɛ Alakira ko sallallahu alaihi wasallam u ka kunkolo datugu u ka bin dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko al-izkhar u k'o tigɛ k'a meleke a sen na k'a jigin a kaburu kɔnɔ munna kasange ko dɛsɛ a se tɛ yen e bɛ kuranɛ dɔn k'olu bɔ e tɛ se ka kuranɛ dɔn k'olu bɔ naam kuranɛ bɛ adamaden dusukun lafiya a b'o kɛ kuranɛ bɛ adamaden ka hami bɔ i la kuranɛ bɛ se ka mɔgɔ kɛnɛya ka bɔ banaw la dɔgɔtɔrɔw tɛ se ka bana minnu ye jango k'u k'a furakɛ kuranɛ bɛ se ka nin bɛɛ kɛ nka kuranɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'i ka fantanya ban ni Ala y'a kɛ ko kuranɛ de b'i ka fantanya ban mais ni Ala m'a dabɔ a kama hali don o don n'i ye kuranɛ jigin i ka fantanya bɛ ban wa ayi bon o kɔrɔ maa min bɛ kuranɛ ta fantanya banni dɔrɔn kama o tɛ kuranɛ valeur dɔn kuranɛ ye batofɛn de ye i tɛna Ala bato ni fɛn min ka di Ala ye ka tɛmɛ a kan i bɛ Ala bato Ala ta de y'a ta ye n'a y'a d'i ma o don n'a m'a d'i ma toujours i ye jɔn de ye i b'a bato bon n'a fɔra ko mɔgɔ tɛ se ka kuranɛ kalan ka kɛ fantan ye kafiri minnu ye billionnaires ye olu bɛ kuranɛ dɔn olu y'a sɔrɔ cogo di ni kuma ninnu u bɛ don mɔgɔ de hakili la mɔgɔ min fana ka faamuyata tɛ bɛrɛ ye diinɛ la ka da ka kuma banalen hakili banalen de b'a ta sinon kuma dɔw bɛ fɔ n'o y'i sigi ka miiri olu la e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin tɛ tiɲɛ ye kuranɛ bɛ mɔgɔ ka hami bɔ yen a b'i disi lafiya a bɛ dusukasiw ta ka bɔ i kan a bɛ gɛlɛyaw ta ka bɔ i kan kuranɛ bɛ nin bɛɛ kɛ mais ka kuranɛ yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko wari ɲini sira de don sa ko n'i kɔni y'a kalan k'i tɛ se ka kɛ fantan o de tɛ tiɲɛ ye mɔgɔw ye nafolo sɔrɔ olu tɛ waa dɔn kuranɛ la olu yɛrɛ tɛ silamɛw yɛrɛ ye izani an ka ko ninnu i k'a faamuya a faamuya cogo ɲuman na n'i ye kuranɛ kalan i ka wari sɔrɔ kuranɛ kalan i ka Ala bato n'a ye a ka di Ala ye n'i ye fɛn sɔrɔ o don n'i ma fɛn sɔrɔ est ce que Ala kanu ma fisa ni wari ye wa ka fisa ni wari ye a b'i lasurunya ka taga Ala de la o a dɔ bɛ wari mana sɔrɔ n'i bɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ Allah subhanahu wa ta'ala la izan ako nazzala alayka alkitab masa subhanahu wa ta'ala ay kitabu jigi i kan Abu Jahal a dɔgɔkɛ wala balimakɛ Al-Haris bun Hisham fi sahih al-Bukhari a ye Alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko ni kuranɛ bɛ jigi e kan a bɛ kɛ cogo di ko ni kuranɛ bɛ jigi ale kan a jigin cogo min ka gɛlɛ ale kan min bɛ na i n'a fɔ nɛgɛ mankan i n'a fɔ nɛgɛ bɛ gosi cogo min fɔlɔ mɔgɔw tun b'a kɛ récréation na ni récréation sera u bɛ nɛgɛ minɛ k'a gosi bon nin fɛn ninnu silamɛw man ka baara kɛ ni ninnu ye dɛ nɛgɛ gosi ninnu a lasulu talen don chrétiens ni juifs de fɛ silamɛw man ka baara kɛ n'a ye an ka madrasaw la ka nɛgɛ gulo ni wagati sera k'a gosi o tɛ silamɛw ka tamasiyɛn ye nin bɛ ta chrétiens de fɛ olu de ka églisiw la u bɛ cloche gosi k'a yira ko nin wagati sera juifs ta u bɛ buru don da la k'a fiyɛ albouq
bo silamɛw kanga nin fila bɛɛ fɔngɔ ɲɔgɔnya ka da ka alakira ko sallallahu alaihi wasallam qaliful yahuda wa nasara ay jifu ni chrétien ayu fɔngɔ ɲɔgɔnya u ka baaraw la bon wala dɔ bɛ se k'i jɔ ko silamɛ kan ka mun kɛ silamɛ kan ka fɛn min kɛ n'a y'a sɔrɔ kalanyɔrɔ la ni ka kalandenw labɔ a kalama k'a fɔ ko récréation wagati sera dɔ bɛ se k'i jɔ dukɛnɛ cɛmancɛ la Allahu akbar Allahu akbar abana kalanden bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko récréation wagati sera tamasiyɛn de don silamɛ ka ko bɛ kɛ ni Allahu akbar de ala de ka bon ala de ka bon ni micro yɛrɛ bɛ se ka bila cɛmancɛ la walasa bɛɛ ka bɔ a kalama basi t'a la silamɛ tɛ dogo n'a ka silamɛ yɔrɔ si bal التكبير أكبر شعائر الإسلام الله أكبر فو ودي إسلامية يرى فم بلي بدو إسلامية دين لا مين كان قدون إسلامية وفي سلدو وفي أم بجمع فو الله أكبر دي بنيه فو دونغو دو نام بسلي على دي بفو ni seli wele bena damne ale de be fo donc kalandenw kalan yɔrɔw la madrasa kalan yɔrɔw la cloche gosi ani buru fiyɛ o man ka kɛ silamɛw ka yɔrɔ la ka da ka ni ye juifs ni chrétiens ka lahala ye silamɛw ka kow kan ka dɔn ni mun ye takbir ni Allah akbar fɔ ye a kan ka dɔn ni o de ye izen a ko min ka giri ale kan n'a bɛ jigin ale kan n'a bɛ kɛ i n'a fɔ nɛgɛ mankan a ko de ka girin ale kan kosɛbɛ o girinya min filɛ o ye alakira sallallahu alaihi wasallam ni wahyu ni kuranɛ bɛ jigin a kan nɛnɛ gɛlɛn wagati a bɛ wɔsi de fa wɔsiji bɛ jigin tellement kuranɛ ka girin ni kuranɛ bɛ jigin a kan k'a to ɲɔgɔmɛ sanfɛ ɲɔgɔmɛ tɛ se k'i jɔ n'a ye a bɛ jigin de ɲɔgɔmɛ bɛ jigin de parce que a ka girin n'a nana ciden na sallallahu alaihi wasallam bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ ka k'a la nka wagati o y'a sɔrɔ wahiyu bɛ ka jigin a kan mɔgɔ si tɛ se k'a dɔn fo ni ciden tilala tamasiyɛnw bɛ yen ni sahabaw b'a dɔn ko wahiyu bɛ ka jigin a kan bon o min fana filɛ nin ye n balimaw hali alakira yɛrɛ ka kuranɛ jiginni kun o diyara ala de ye dɛ o diyara ala de ye a ye alakira labɛn a kama sallallahu alaihi wasallam a ka se k'a supporter k'a lamɛn k'a lase mais ala ko n'a kun y'a jigin kulu k'a bɛ ci law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah ala ka ko tɛ kun danfɛn foyi la alakira ka se k'a ta sallallahu alaihi wasallam o ye ala de y'a labɛn a ka se k'a supporter sinon ni ala tɛ a fanga tɛ alakira la sallallahu alaihi wasallam ka kuranɛ ta mais ni ala y'a labɛn a kama a b'a ta ka da ka ala y'a labɛn a kama walasa a ka se k'a ta jɔn fanga t'i la ala ka ko foyi la fo ni ala yɛrɛ ye fanga k'i la i ka se min kɔrɔ o de la a ko Allah subhanahu wa ta'ala ye kitabu jigi ka bil haqqi ni tiɲɛ ye nazzala alayka alkitaba bil haqqi a ye kuranɛ jigi ka ni tiɲɛ musaddiqan kuranɛ ye tiɲɛ tigilimafɛn ye lima bayna yadayhi yani min alkutub as-sabiqa kitabu fɛn fɛn tɛmɛna kuranɛ bɛ o bɛɛ tiɲɛ tigiya ala ye kitabu min jigi jɔn b'a hakɛ dɔn o t'a hakɛ dɔn dɛ an bɛ minnu dɔn kitabu ninnu na 6 wali 5 minnu dɔnnen don kitabu ninnu na التوراة الإنجيل الزبور والقرآن صحف إبراهيم وصحف موسى بنيده أبكي وراء نني صحف موسى ني التوراة فرق بنيونا مدوكو كو صحف موسى ني التوراة كبد كليني وبد كليني نا بكرا كليني okoro ko duru de do bonin kitabu nunu na ala ye min sugandi kafsana be o ye kuranɛ bolen ko fe min fana be nunu benye o ye tawrata ye
Musa ka kitabu o la alakira ko sallallahu alaihi wasallam ako fɛn saba bɛ ala yɛrɛ de y'o fɛn saba ninnu dilan ni a bolo ye direct la ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ tɛ ala yɛrɛ de olu kɛ n'a bolo ye an fa adama Allah subhanahu wa ta'ala de y'a da n'a bolo ye a y'o fɔ sɛtanɛ ɲɛna k'a fɔ mun de la i b'i ban an tasjuda lima khalaqtu biyadayya mun de la i b'i ban ka sujudu bi fɛn ne ala ye min dilan ni bolo fila ye o la ala ye adamaden bonya dɛ an fa adama ala y'a bolo fila de kɛ k'a dilan o tɛmɛlen kɔfɛ a ko tawrat Musa ka kitabu n'o ye tawrata ala yɛrɛ de y'a sɛbɛn ala yɛrɛ de y'a bɛɛ sɛbɛn n'a bolo ye tawrat Musa o de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم أكوني كتابو دونغي نوي أو كبراني فني أو كانوا تشينتيا أو كانوا غالونتيا أكامي جنما جيفو أني كريتيون فونو يفهم فهم مني قرآن بايرا كوين غالوني دلو بايرا كوين غالوني قرآن كوناني حديثا كونو an b'a fɔ nin tɛ tiɲɛ ye mais ni dalilu t'an bolo kuranɛ la ni hadisa la juifuw bɛ min fɔ ani chrétienw bɛ min fɔ e kana fɔ ko nkalon don e kana fɔ ko tiɲɛ don o kɔrɔ kana tugu kɔ kuma in kɔni i k'a mɛn dɔrɔn a banna mun de la ka d'a kan n'i ko tiɲɛ don n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ i ye fɛn sabati ala ka kitabu kɔnɔ min t'a kɔnɔ parce que u bɛna min f'i ɲɛna u b'a fɔ de k'a bɛ tawrata kɔnɔ wala a bɛ linjila kɔnɔ bon ne ko tiɲɛ don ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ o kɔrɔ i fana faraliw ka nkalontigɛ la ala ka kitabu kɔnɔ bon n'i ko nkalon don ka sɔrɔ u ye min fɔ tiɲɛ don e fana y'a sabati sisan ko ala ka kuma in tɛ tiɲɛ ye a fila bɛɛ la hɛrɛ b'i ye wa bon i tɛ min dɔn dɔrɔn a fɔ n t'a dɔn kana don a kɔnɔ i b'a to u bolo ye nka n'u ye fɛn fɔ min b'a yira dalilu la kuranɛ kɔnɔ wali hadisa kɔnɔ ko nkalon don an tɛ da la i n'a fɔ juifuw b'a fɔ cogoya min na ko Allah subhanahu wa ta'ala ye sankolo ni dugukolo 7 k'a y'u da tile 6 tile 7 na ala y'i sɛgɛn lafiɲɛ bɔ n'u ko nin bɛ tawrata kɔnɔ i b'a fɔ ko nkalon don kuranɛ ko nin tɛ tiɲɛ ye ka d'a kan Allah subhanahu wa ta'ala ko أقول ولقد خلقنا السماء والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب أقول أني سانغولون فلاداني فمي موني نيغون تشكلي ورو سيغان فوي مامنه donc نولو كوكو كلي ولون فلانا على يا سيغان لا فيا بون يورو لا يبا فوكو غالون باسي قران ني غالون تيا وبايرا نيو كما فابريكلي قبل التوراة كونو أتي ni chrétien go sisan ko Isa ye ala den i b'a fɔ ko nkalon don Allah subhanahu wa ta'ala ko qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad ala ko ale ma fɛn wolo fɛn ma wolo fɛn tɛ min n'ale ala bɔlen don donc nin kuma in ni y'a ka kuma dilannen nkalon don n'u ko alakira ko min n'aw bɛ girin Muhamadu ko kan Muhamadu ko a tɛ anw bolo linjila kɔnɔ koyi i b'a fɔ ko nkalon don a b'a kɔnɔ ka d'a kan Nabilahi Isa yɛrɛ de ko wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ne bɛ aw la nisɔndiya k'a fɔ ne kɔfɛ cilen dɔ bɛ na a tɔgɔ ye ko Ahmad i b'a fɔ ko nin b'a kɔnɔ n'aw ko k'a t'a kɔnɔ a ye nkalon tigɛ dalilu bɛ fɛn minnu na n'i b'olu dɔn i bɛ se k'u nkalon tigɛ o la mais i tɛ fɛn min dalilu dɔn kuranɛ kɔnɔ ani hadisa kɔnɔ kana baro k'u fɛ o la ni dɔnniya yɛrɛ t'i bolo i jija i k'i mabɔ o la sinon i ye fitinin min faamuya o b'a ɲagami i kunkolo la mɔgɔ i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ ka dɔnta b'i ta sanfɛ ni filiban ci don kana da i yɛrɛ la k'i b'i sigi i bɛ baro k'a fɛ o de la Alakira ye kangari da a ka mantonw ye sallallahu alaihi wasallam ala ko de n'an ye fitina ye an k'an yɛrɛ yɔrɔ ma janya la wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa a ye aw janto a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi fitina la n'ale bɛna tiɲɛni kɛ a ka tiɲɛni tɛ da maa minnu y'a wɔgɔbɛ dɛ
ما فرما سمالهم ببدوسر على الله كركو صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينعى عنه نما من الدجال بوريكا وغتلا نيا مكابي ينفع إيرما جاير نيني أكو كادا كايكا دو كافو إن الرجل مودوبي وبدا كاللمانيالا على بتا دجال كومبي دجال بي جوانيه كاواجو نا كانغلوي اتيغلا مغو بي بو اسلامي على بتوكو okoro mo kana dayira la ka fo kibe do fitna konna la ko ne be chogomna relation bene la na flo bem kuma hakili kadi gaddon ta kabbo mbese kan joni nye ma be jo tucha mana isirifu be boy kadaka ni ala ko ki yoroma jenya femina ima bo ala da ne koni jagelera ka ala de soso ibe to ala ka kuma teken galo nye de be to ala odela ala kra sallallahu alaihi wasallam chedo nanama akwala ka chide akone balmake aka kono be ka dimide ako tagay ka di dama kammi ay didi balmake ma anana tugna akwala kra sallallahu alaihi wasallam hal sa kono imam noyada ako tagay ka di dama anana akwala kra ko hal sa kono ba dimide ako ibal make kono ye galon tige allah subhanahu wa ta'ala ka furaye ala ka kitabu ye cinya de fo tay ka didama okoro akumbe ka tani sigade o de ya to amase ka nafa fenyuma fenfe dine ko e niya ni sigata kadi yare sege o de la kono na bana nasugu ni ba don katab la furudimi nununa fente min ka jugo adamaden kono na bara furakeli ma kateme dika ate kono na bana nasugo hal mamunun ba fo ko ne furu ko joli bala didu abe kana di nyogona furate kono la ate ni sera ka habba sauda ere mugu ere taka faraka kanu nyagami o fene kafsa kosobe adamaden ka kono na problème ma kam ni banal izen kono no yemuye kadala ni darala abi nafa fitna mo niya do ko flibantido akake niye akakuma kacha annen kadi yoroma jala da ete fendo ni siga fe ye fitini munun fami abu nyagami ni adamade ni nyagami do akadine la dro nyagami de be se ka masigile ka fawuli la yere ta do ko fabila kada ka ni ko nyagami ni kuna ita do tu ni be mike ye fitini min famia e jija ni fitna be kana wuli ni ka fitini ye mo ka sosoli ka cha tigla mo be to sosoli de la dinete sosoli fe ala kra sallallahu alaihi wasallam ay aljine chamanche place garanti ta maye mami sosoli to ye hal na ya do ko chiye ba ale de bulu hal na ya do ko chiye ba ale de bulu sosoli dina la mai kada ka ibe do sosoli dola do be se ka kuma do fili o kuma imbe na ni chieni do ye ere hakilila ka soro kuma info baga ta do ay minke mais munyi blala ka sosoli izan qur'ane aye tawrata ni linjila ni kitabu fanfat temana aye lubbe chientigiya alako walaqad faddalna ba'da an-nabiyina ala ba'd wa atayna dauda zabura ani nabi nyuman do anyu ftani nyoy ay zabura di dauda mano ye sulaimana fa alayhi salatu wassalam مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل الله سبحانه وتعالى التوراة نو موسى كتابه أنغوا يفن سبب لاني أيرب بلوه أني جولفو فلا جون مسك السبنان دي أما ها سدرة المنتهى
jibrila be min kɔrɔ e ye dɔ fɔ kuranɛ kuranɛ de jibrila de nana ni kuranɛ o alqalam e fana ye dɔ fɔ kursi ayi sabanan ye fɛn min ye ala kɛra ka fɔ cogo la an bɛna n'o de ye sallallahu alaihi wasallam sabanan shajaratu tuba yirisunba min bɛ alijinɛ kɔnɔ ala yɛrɛ de y'a turu ni a bolo ye o yirisun de alijinɛdenw bɛ taa sigi o de suma kɔrɔ rendez-vous a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen de o yirisun in ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam so ka yɛlɛnbaga n'a yɛlɛnna a ka so kan maa min ka so ka teli dɛ a kɔrɔ tɛ ko ka yiri in kɔrɔla ko ka munumunu a kan t'o ma dɛ i n'a fɔ sisan nin ka kɛ yiri ju ye i k'i ka so kɔ dɔ yan nɔ k'a ɲɛsin ka taa yan fɛ k'a fɔ k'a bɛ boli ka bɔ yiri in suma kɔrɔ a bɛ san 500 kɛ a tɛ bɔ a suma kɔrɔ a bɛ vitesse de la dɛ alijinɛ sow olu ɲɛ bɛ dan yɔrɔ min na u sen bɛ se mais a bɛ san 500 kɛ a tɛ bɔ yiri in suma kɔrɔ ala ye yiri min turu jɔn bɛ se k'o suma ye o tɛ yiri tɛ yen dɛ zul jalal wal ikram so kan yɛlɛnba bɛ san 500 kɛ a tɛ bɔ a suma kɔrɔ ta tigɛ ala ka ko kɛ jɔn k'o dan ye a bɛ diya ala de i bɛ s'a dan na sinon a ka haramiya ni bɛ se ala ka ko ka bon o ma naam a ko a ye tawurata jigin ka injila jigin min qablu ka kɔn hudan linnas ala ye maaw kanda ni tawurata ye musa ka wagati la alayhi salatu wassalam isa ka wagati la ka maaw lakana ni a ye bon kanda fila don an delila k'o fɔ yan kanda fila hakɛ jumɛn don ni jɔn bɛ se ka dɔ fɔ an y'a la kanda ye fila ye an delila k'o fɔ yan siɲɛ caman ayiwa a ye bisimila aw ɲinana ayiwa an ka taga kanda k'i bila ala ka siratigɛ kelen na ka naam naam nin bɛɛ ye nɔniya ye nka kada ye fila ye n'an ko fila don hudan linnas a ko mɔgɔ bɛɛ de n'i ko mɔgɔ bɛɛ est-ce que a bɛ tali kɛ silamɛ dɔrɔn de la a bɛ tali kɛ silamɛ ani kafiri ala ye nin fɛnɛ fɔ kuranɛ ka ko la o shahru ramadan allazi unzila fihi alquran wa bayyinatin ay fɔ kɛ unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinat o tɛ wa bon ala ko a ye kuranɛ lajigi k'a kɛ kanda ye kana bɛɛ ye n'a fɔra ko kanda kana bɛɛ o kɔrɔ de ka tiɲɛ yira bɛɛ la ko nin ye tiɲɛ ye o de ye kanda ye a bɛ fɔ o ma ko hidayatu dilala hidayatu dilala o ye de ka tiɲɛ yira mɔgɔw la e ye tiɲɛ yira mɔgɔw la est ce que e bɛ se ka maa bila k'a diyagoya k'a ka tiɲɛ ta wa voilà kuranɛ jiginna tiɲɛ don kafiriw b'a tiɲɛtigiya dɔn silamɛw b'a tiɲɛtigiya dɔn tawurata fɛnɛ b'o cogo la linjila b'o cogoya la mais ciden bɛ se ka maaw wele ala ye kelen ye a ye ala bato n'aw sara a bɛ taa alijinɛ la est ce que bɛɛ de bɛ sɔn ciden ta ma bɛɛ tɛ sɔn ciden ta ma dɛ bon hidayatu dilala o de ye fɔlɔ ye o ye de ka tiɲɛ yira bɛɛ la ka maaw wele ka na tiɲɛ ma bon n'i y'o kɛ sisan kanda tɔ kelen o bɛ ala de bolo o tɛ maa bolo a bɛ fɔ o ma ko hidayatu tawfiq hidayatu tawfiq ala ka maa kanda k'a bila sira ɲuman ka min ka di a ye ala kelen de bɛ se k'o kɛ ciden ka maa wele ni ala subahana wa taala a ye abubakar wele a ye abu jahali wele an b'u bɛɛ wele wa jɔn tugura a kɔ abubakar de tugura a kɔ
nga Bubakar ka tuguli ala kira ko sallallahu alaihi wasallam o jara ala de yo ni kunye seke ala kira sallallahu alaihi wasallam Abu Jahl kumbe tugako ate tugako ha be tugako me o yorote ala kira bolo mi be ala kira bolo sallallahu alaihi wasallam aka yira ala doro na yira la sisa ka ke ala yɛrɛ de b'a dumola maaw sugandi o la k'olu kanda k'u bila sira kan o de la n'i yɛrɛ ye silamɛya la ala tanu i ka se tɛ dɛ i ka keguya tɛ dɛ i ka dɔnniya tɛ dɛ i jɔyɔrɔ tɛ i ka tekiniki tɛ a jara ala de i ka kɛ silamɛ ye n'a ma ja ala ye a ka haramuya ni bɛ k'a ye hidayatu tawfiqi n'o ye ka maa bɛɛ i sen ma kanda la i n'a fɔ cogo min ka di ala ye o ma kalifa danfɛn si la ayi n'a kalifalen kun don cidenw na cidenw somɔgɔ alayhimu salatu wassalam kafiri kun tɛ bɔ u somɔgɔw la mais ala y'a yira ale ala ka alaya n'a ni jɔn jara cogo o cogo niyɔrɔ tɛ jɔn si bolo a la ala ni jɔn ka di ka tɛmɛ danfɛnw bɛɛ kan a ka cidenw de don a n'a ka cidenw de ka di ka tɛmɛ bɛɛ kan mais e k'a lajɛ nabilahi nuhu alayhi salatu wassalam ala ye mun kɛ a muso kɛra kafiri ye a den kɛra kafiri ye et pourtant a ye san 950 de kɛ a bɛ maaw wele ka na ala ma mais a muso ma se ka don diinɛ la a den ma se ka don diinɛ la ni se kun b'a ye ninnu kun bɛ kɛ kafiri ye mais ala y'a yira ko kow y'ale de ta ye yahdi man yasha ale ala bɛ maa de kanda maa min ka d'a ye a ko wa huwa a'lam bil muhtadin ale ala de b'a dɔn maa min ni kanda ka kan bon ne yɛrɛ fɛnɛ y'i yɛrɛ ye silamɛya la jɔrɔ dɛ i kan ka jɔrɔ ni mun ye n bɛna sa kan wa n tɛna sa kan o de y'i ka jɔrɔ ye ka d'a kan dɔ bɛ se ka don daminɛ la i tɛ laban a kɔnɔ dɔ bɛ yen o t'a kɔnɔ daminɛ la o bɛ laban a kɔnɔ kanda a bɛ ala de bolo ni ala ye jɔn kanda a ko man yahdihillahu fala mudilla lahu n'ale ala ye maa min kanda maa si tɛ se ka fili wa man yudlil fala hadiya lahu n'ale ala fana ye maa min jɛngɛ ka bɔ sira kan maa tɛ se k'a bila sira kan munna sira y'ale de ta ye munna dusukun y'ale de ta ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko alqulubu inna quluba alibadi bayna usbu'ayn min asabi'i arrahman yuqallibuha kayfa yasha allahumma ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala dinik اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك alakira sallallahu alaihi wasallam a ko jɔnw dusukun a k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ala bolo dengɔni fila de ni ɲɔgɔn cɛ a b'u yɛlɛma yɛlɛma cogo min ka d'a ye a bɛ dɔ bɔ kafiriya la ka sin ka kɛ waliju kungolo ye a bɛ sin ka dɔ bɔ walijuya la k'a kɛ kafiri ye munna o de diyara a ye nka o kɔrɔ k'o ɲɛfɔ o t'a ni mɔgɔ cɛ ɲɛfɔli kun ye de ka sigasigana de bɔ i yɛrɛ la ayi o tɛ ala ni mɔgɔ cɛ dɛ n'a ye min kɛ o y'o ye n'a jara i k'a ɲɛdɔn i b'a ɲɛdɔn n'a ma diya ye n'i ko k'o tɛ bɛn i ma a b'i yɛrɛ fara a kan ala ka kow ani maa tɛ jɛ a la dɛ izan o la a ko وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان فرقان وكم بجمع ما يا قرآن كم قرآن ده ما فرنسيالي الفرقان يانو شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أكو كما أنت قرآن تا k'a kɛ kuranɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko ayi a ko kuranɛ ye faranfasiyali kitabu ye tawurata ye faranfasiyali ye linjila ye faranfasiyali ye
kitabu fɛn fɛn tɛmɛna alakira ka kuranɛ ɲɛ kitabu fɛn fɛn tɛmɛna kuranɛ ɲɛ a bɛɛ ye faranfasiyali fɛn de ye. donc o la a bɛ kitabu fɛn fɛn tɛmɛna ka kuranɛ yɛrɛ fara k'a b'o bɛɛ ta a bɛ o bɛɛ ta a ko o la sa innal lazina kafaru bi ayatillah a ko i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu kafiriyara an ka bamanankan na an b'a fɔ ko fisiriwale o tɛ wa fisiriwale marakakan don dɛ fisiriwale bamanankan tɛ dɛ bamananw a ye nana o ta ye bamananw ta ye ɲumandɔnbali nka fisiriwale marakakan jɛngɛnen don k'a kɛ bamanankan ye fisiriwale kɔrɔ maa min tɛ mɔgɔ ka ɲuman dɔn o de ye fisiriwale fisiringale o de y'a marakakan ye a bamanankan o de ye ɲuman dɔnbali maa min tɛ maa ka ɲuman dɔn a ye bon a bɛ fɔ tuguni minnu ye Allah subhanahu wa ta'ala nakariya ka ban ala ko ma nakariyali o fana ye arabukan jɛngɛnen ka don bamanankan kɔnɔ nka minnu banna ala ka ko ma olu de ye kafiriw ye o ɲɛ bɛ tiɲɛ la dɛ nka rebelliw don olu ka rebelliya ma kɛ u ni maa ni ɲɔgɔn cɛ dɛ olu ka rebelliya kɛra k'u ɲɛsin ala yɛrɛ de ma o kɔ ala ko innal lazina kafaru bi ayatillah maa minnu kafiriyara ni ala ka aya an ko a kɔrɔ ye mun ye ni ala ka tamasiyɛnw ye naam a bɛ se ka kɛ fɛnɛ ni ala ka kabakow ye a bɛ nin fila bɛɛ ta al-aya alama aya tamasiyɛn don aya kabako don bon dɔnnikɛlaw ko Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala ako al-ayatu tanqasimu ila qismain ayatun kawniyya wa ayatun shar'iyya ayaw bɛ tila ka taga fila dɔ ye kawniya ye dɔ ye shar'iyya ye kawniya kɔrɔ al-ayatul kawniyya ala ye sankolo ni dugumakolo ni fɛn fɛn dilan o bɛɛ ye ayatul kawniya ye bon baara ɲuman fɛn fɛn ni baara jugu fɛn fɛn ni ko ko bɛ kɛ dugukolo kɔ kan nin bɛɛ lajɛlen dilanbaga ye ala yɛrɛ ye ɲuman ni juguman na bɛɛ latigɛ bɔra Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ mɛ a y'a kɛ kun min na maa t'o dɔn n'a yɛrɛ tɛ maa t'o dɔn n'a yɛrɛ tɛ ala bɛ bɛɛ ka ala bato o de man di ala ye wa a y'an bɛɛ da mun kama jinɛ ni adamaden a ye bɛɛ da mun kama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma jinɛ ni adamaden da fɛn foyi kama fo k'ale ala kelebantiya ni bato ye bon o bato min n'a ye bɛɛ da kama o kɔrɔ ko bato de ka di ala ye mais a man di ala ye bɛɛ k'a bato a ka laɲini tɛ o ye parce que ala tɛ se ka fɛn laɲini k'a bɛ dɛsɛ ka kɛ a ka d'a ye bɛɛ k'a bato mais a ka laɲini tɛ bɛɛ k'a bato a ye bɛɛ da bato de kama o ka d'a ye bon ayatul kawniya la ale ye fɛn min ye fɛn min ka di ala ye ani fɛn min man di ala ye a bɛɛ de b'a kɔnɔ ba dɔ bɛ se k'i jɔ yali fɛn bɛ se ka kɛ ala ka mara kɔnɔ fɛn min man d'a ye wa o tɛ se ka kɛ dɛ nka ala yɛrɛ ka kow a tɛ se ka faamuya dɛ a dɔw i b'a ye cogo min i b'a to ten a ye fɛn dɔw dilan olu ko man d'a ye a yɛrɛ de y'a dilan a t'u fɛ mais a y'u dilan kun min kosɔn ale de b'o dɔn bon o fɛn masina ninnu fana bɛ ɲɛnamaya kɛ ni ala yɛrɛ de ka se ye a diyara ala ye u ka ɲɛnamaya kɛ ten mais u bɛ ko o ko kɛ o man di ala ye mais u dilanna kun dɔ de kosɔn sɛtanɛ ka di ala ye wa
shetane ko mandi ala ye shetane be bara fen fe ka shi mandi ala ye mais est-ce que shetane be se ka balo dugukolo kan n'a ma diya ala ye a tɛ se mais ala ye shetane da kun min kosɔn ala de b'a dɔn o de la a bɛ fɔ latigɛ ala ka gundo don yɔrɔ tɛ danfɛn bolo a kɔnɔ k'i b'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ayatul kawniya la fɛn min ka di ala ye fɛn min man di ala ye o bɛɛ de bɛ kɛ mais a yɛrɛ de y'a laɲini min man d'a ye o kana diya a ye min diyara a ye a yɛrɛ de y'a laɲini o ka diya a bɛ fɔ o de ma ko el ayatul kawniya ala kota ninnu si man di ala ye mais jɔn y'a latigɛ ala de y'a latigɛ mais a y'a latigɛ kun min na jɔn b'o dɔn mɔgɔ de bɛ se k'a ɲininka ko pourquoi o tɛ dɛ a ka ko don a bɛ i da don min na i da bɛ don o la i da man ka don min na i b'i yɛrɛ mara de dɛ tɛ don o la dɛ adamadenw ta de ye ko a ma juge k'an ka taa cour suprême na o ye adamadenw ta ye n ka avocat ta ni avocat in fɔrilen tɛ n ka avocat wɛrɛ ta min fɔrilen don ayi ni ala y'a juge tribunal wɛrɛ tɛ min bɛ correction k'a la dɛ ayi cour d'appel tɛ yen cour de suprême tɛ an ka recours kɛ o ye diɲɛ de ye ala fɛ yen recours tɛ yen dɛ ni kiri tigɛra o y'a bannen la mu'aqqiba li hukmihi n'a y'a kiri kɔni tigɛ oui ye non ye seginin tɛ se ka k'a kan a tɛ se ka ɲininka yɛrɛ pour que a ka sɔn delili ma ale yɛrɛ de bɛ tila k'a fɔ bɔn karisa n deli karisa ye ni kuma ninnu ye n b'a to yen kɔsɔn ale de b'o décider k'a fɔ ko i bɛ t'i jɔ mɔgɔ kɛrɛfɛ ko i t'a deli ye o tɛ ala ta la ala ka ko maa si tɛ don a la ani ka di i sen t'a la ani man di i sen t'a la minnu ka surun ala la ka tɛmɛ bɛɛ kan olu de bɛ siran ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan a ka ko ye a ka ko de ye niyɔrɔ tɛ danfɛn bolo a la k'a fɔ i bɛ se k'i sen don a la o t'a la bon el ayatu shar'iyya min ye ayatu shar'iyya n'o ye ala ka kabako ye wala a ka tamasiyɛnw sariya ta fan fɛ o ye diinɛ ka ko ye kuranɛ seli sun jagaw a ka di ala ye bɛɛ ka nin kɛ nka ala ka laɲini tɛ bɛɛ ka nin kɛ a diyara ala ye a ka Abubakar kanda radiyallahu ta'ala anhu Abu Jahali ka ala bato o ka di ala ye kɛ mais ala ka laɲini tɛ Abu Jahali k'a bato est-ce que kuma in faamuyara pour que a ka faamuya bɛɛ ka ala bato a y'an bɛɛ da o de kama o bɛ mun yira ko bato de ka d'a ye mais minnu ye ala bato ala y'a laɲini de olu k'a bato minnu ma se ka ala bato n'u kɛra kafiri ye a y'a laɲini olu ka kɛ kafiri ye faamuyara naam izan a ko la inna allazina kafaru bi ayati llah maa minnu kafiriyara ni Allah subhanahu wa ta'ala ka kabakow ye lahum azabun shadid a ko ɲangata de bɛ olu ye dɛ ɲangata min n'a ka girin ala k'an kisi ala ka ɲangata ma koyi balimaw adamaden tɛ se ala ka ko kɔrɔ ala kɛra ye kuma dɔw fɔ sallallahu alaihi wasallam sin lahara jɔn don min bɛ kɛ kafiri la kafiri bɛ labɛn pour que k'a bila jahanamɛ kɔnɔ a farisogo épaisseur nɔngɔnya 40 kuma in faamuyara ala b'a tɔlɔ de ka farisogo in tɔlɔ farisogo tɔlɔli ka épaisseur suma nɔngɔnya 40 a ɲinden kelen min bɛ don a da o bɛ i n'a fɔ uhudi kulu ɲinden kelen bon ko ka bɔ a kaman kelen na ka na kaman kelen na yan sobolikɛla ŋana a bɛ tile 40 de kɛ yanni yan cɛ o ye de k'a dilan k'a labɛn walasa jahanamɛ tasuma bɛ se ka fɛrɛ a ma kosɛbɛ ala bɛ jahanamɛden dilan nin cogoya de la ka bonya ka janya o di kulu ɲɔgɔnna ɲinden 34 o bɛ don da min kɔnɔ o kunkolo bɛ cogo di mais farisogo in de bɛ bonya ka épaisseur kɛ nɔngɔnya 40
o yo lahalaye haklite hadisa la ala kra ya sigira asigiro refa be sigi chaise min ga jahannama kono na be nyangata ay yoro do fo dugu e yoro do ni yoro do cewde ya sigiro aka chaise jahannama kono ala kantama balmo ni ala ko nyangata ben nunu yemmi na ka gri ala yere ka gri ni ala ko min ka gri o te ko de ni da ko ye fen la bentaye ala fe jiye kono anga ji kalanyala nunu wali ambe sogo jeni furu munun konna la furu temperature nge yere de ba régler temperature do be ni ya blola ibe sogo ko kuma ibe abe sogo mine ka be shishi ka dima mais oye adamade sera ka temperature mi régler ji tasma ni min flaniye ni tasma inde alakra go sallallahu alaihi wasallam jahannama yere tasma degré waliyazu billah ala kan kisama a degré ye degré bi olonfla ala ye degré kelempe de tala ka bla jiye kono bi woroni kononton o bebe ala bolo sahaba ko radiyallahu ta'ala ya rasulullah ala ka cide hal na kun dana jiye tayma innaha la kafiya o drombe wasakew hal ni ala kun ya da jiye tay droma o be wasake nga bi woroni kononton be ni jiye wulila jiye kele be fara ka be ke degré bi olonfla bon e ka jiye tanye ni tiga blala tasma la na yi jeni yoro folo min ba dimi santi yoro jumenu ha ison iba soro iduskunde la odla ko tattaliu ala al afida yoro folo min ba toro soro o iduskunde bon ni ala ko kabo o mine ka agriya parce que ala ko inna a'tadna li zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughasu bima'in yashwi alwujuh yughasu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh jahannama kono dew nubla la jahannama kono ni kulube nyona yastarikhuna fiha be kule be chaya uba fo ko minogo be ula minogo be ula ala mbe feka mi jibe duma de ba jiju membe duma ji kalama ubeta ji kalama de taka duma ina fo tulublen wulile nyona nu ya taka duma nu ya nyeshu unyeda mayana ka do da kono nyeda fari bebe bi ji ma se konna la folo de agaji doron ye nyeda fari bebe bunaki ka bo ala ngono jumon bo to beta kono bara jumena fami ye farkolo bebbi ka so amami no mina obeta chodi balmo anga nyira koloshi ala la da maki yere koloshi ala la na ko kale ala anga nyira koloshi ala anga nyira koloshi ala kada kan ni ala yimine ita la kale ni ala yimine ite se ka la kale ni ala yimine fente se ki itlala segente ka foko ka inyangatal ni boli damne kube segene ku lafiya bo meleke ute segendo te segendo ala yuda kama ute sege ummago te jila ummago te dumunina ka fo kube mi wal kubu yara lafiya bo ayi ala ko mamun kafirira nale ala ka kabako ye lahum azabun shadid nyangata debe oluye nyangata gele mamba nyangata minna ka gele o kofe ala ye kuma bani kuma min be ma jatige ako wallahu azizun zuntiqa ako ala ye masami azizun karamo keko ako zul izzati ako ala kasina ka fanga be klakata yoro saba izzatul qadri okoro ko bimana ko ala ye masamiye ani bonya de kakan masamin do akabo siran kanga kanya kanga bonya kanga kanu jamanga farinya alala ayi zu qadrin sharifin azim ala titri kabbo ala valeur kabbo ala joro kabbo jon kanga odon aye odela nibe sujudula kuma do be kamini duawula ani ala ko ana ala togowla
ni tenturlen do duguma n'a y'a sɔrɔ i bɛ ala dɔn nin duwawu ninnu n'u bɛ bɔ i da farikolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ ɲɛji bɛ shuru ni ɲɛji ni farikolo ma yɛrɛ yɛrɛ o kɔrɔ ko farikolo ni ɲɛ u m'u niyɔrɔ sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka bonya la ka d'a kan masa subhanahu wa ta'ala tɔgɔ ani alakira bɛ ala wele ni duwawu minnu ye duwawu janw tɛ dɛ a balimaw anw de tɛ ko ninnu kɔrɔw dɔn n'an bɛ o kɛ dɔrɔn kuma de don u bɛ tɛmɛ anw da an b'a fɔ ten farikan si tɛ cɛ ɲɛji tɛ bɔ an tɛ bɔ an ka lahalaya kan kuma dɔ la i bɛ duwawu yɛrɛ fɛ i bɛ fili a la ka d'a kan i hakili yɛrɛ tɛ yan mun de la o b'a sɔrɔ i bɛ ka fɛn minnu fɔ i t'a kɔrɔ dɔn wali i tɛ ala yɛrɛ valeur dɔn masa min ka kuma n'a bɛ kolo ci na ni e b'o tɔgɔ fɔ balimaw ko kan ka k'i la dɛ la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim wallahi ni dusukun kan yi ni nin duwawu bɛ fɔ kibaruya dɔ bɛ kɛ adamaden na o ye wajibi ye mais ni dusukun ni bana juguyalen don a la banabagatɔ tɛ dumuni ja dɔn sukaro b'a la a tɛ se k'a dɔn kɔgɔ b'a la a tɛ se k'a dɔn dumuni o dumuni ka di banabagatɔ ye n'i y'a d'a ma a t'a ja dɔn ni dusukun man kɛnɛ a tɛ se ka ala ko ja sɔrɔ ni dusukun banalen don ala tɔgɔ bɛ bɔ da a t'a dɔn fɛn min don a ko filanan wa izzatul qahri masa subhanahu wa ta'ala annahu al-qahiru li kulli shay ala de bɛ se ka ko bɛɛ karaba k'a k'a sago ye yɔrɔnin ɲɛ tugu ka yɛlɛ a bɛ fɛn bɛɛ karaba k'a k'a sago ye nin filɛ nin ye kafiri don yɔrɔnin kelen a b'a yɛlɛma k'a kɛ silamɛ nin filɛ nin ye silamɛ don yɔrɔnin kelen a b'a yɛlɛma k'a kɛ kafiri an bɛ su la a bɛ se ka yɔrɔnin kelen a bɛ se ka dibi don ka tile to a ɲɛ ŋɔɲi la ka dibi don ala bɛ se k'o kɛ o kɔrɔ ni ala ye ko min laɲini a balifɛn tɛ yen a tɛ yen ni masa bɛ o cogoya la balimaw maa kan ka siran o ɲɛ dɛ ni masa bɛ o cogo la e man ka sɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲini n'o tɛ dɛ a ko wa izzatul imtina o ye mun ye Allah subhanahu wa ta'ala masa min don n'a wulila fɛn o fɛn kɔ o kɔrɔ ko ala tɔɔrɔ tɛ se ka se ala ma a yɛrɛ y'o fɔ kuma la ko ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu durri fatadurruni a ko n ka jɔw aw tɛ se ka se nafa yɔrɔ ma k'aw bɛ ni ala nafa aw tɛ se ka se tɔɔrɔ yɛrɛ yɔrɔ ma k'aw ka tɔɔrɔ bɛ se ni ala ma ala ye masa min ye maa si ka tɔɔrɔ tɛ se ka s'a ma mais n'a ko a bɛ tɔɔrɔ lase maa min ma jɔfɛn tɛ yen min bɛ se k'i garanti ni ala wulili kɔ kalifa yɔrɔ tɛ yen dɛ n'a ko k'a b'i minɛ a b'i minɛ koyi n'a ko k'a b'i minɛ kuma dɔ la a b'i yɛrɛ de bila i bɛ n'i yɛrɛ di k'a fɔ ko mɔgɔ ka boli ko k'i ɲini wa o adamadenw ta ye n'i dogora u ɲɛ t'i la mais ni ala b'i ko a b'i yɛrɛ de bila i yɛrɛ bɛ n'i yɛrɛ di n'a ko min k'a yɛrɛ faga o yɛrɛ de b'a yɛrɛ faga wa wali jɔn de b'a faga i yɛrɛ de b'i yɛrɛ faga o mana kɛ sira nasugu o nasugu ye izan ala yira ala ye masa min zuntiqam ayiwa ala tɔgɔ minnu n'u nana hadisa kɔnɔ al-muntaqim a b'a kɔnɔ wa a t'a kɔnɔ a ye kuma kɛ yɔrɔ hadisa dɔ nana ni Tirmizi y'a mafila kana ni ala tɔgɔw ye mais hadisa in a sahalen tɛ tɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ minnu tɛ ala tɔgɔw ye ka d'a kan ala tɔgɔ baabu fɛn min don a kalan nafa belebeleba b'a la kuma dɔw la maaw bɛ ala wele ni tɔgɔ dɔw ye k'u to u ka duwawu la u t'a dɔn ko ala tɔgɔ yɛrɛ tɛ ni ala bɛ se ka wele n'a al-muntaqim i b'a ye a bɛ moriw bolo moriw n'u bɛ fɛ ka halakili ko da maa min kan
نوبة فكا مشيبات جيجي مامين كافرية بارا موديل دودرو أتوبو بلو نوبة فكو الاسم المنتقم كو اسمو دو على تغدو أبفهما كو المنتقم منتقم كرو ما من بارا جوجو كي أكانا نياني من نتوى من بمرو بلو نوبة وردي كفو يا منتقم على تغو على تسكا ولي كو يا منتقم أي على تسكا ولولا ale bena ala ko azizun zuntiqa ale ala ye masami tajuru sara dungedo mais ala to ta ga fo ko tajuru sara bagado ni ye tajuru sara ko ke ni kan amina bi mine mais atese ga woleni nin to e kada kan nin to yi ani ala mankutu baw teta nyogon fe fen ye ko gelen ni ko jugu damatemaw ye ni juguma ni nyuma be se ka do akono o tese ka nyeshi ala ma ala ka ko ka sanu ka boma donc muntaqim juguma ba kono o tese ka nyeshi ka taga ala ma mais ala be tajuru sarake ni tajuru saraka nga ke mamina parce que ale ala te baga mogoma mais masaka u be se ka baga mogoma ki do kasola ka ko chamangila kasoro femini amanga donc ibe se ka ko do ke masakewla wali setigula ube yada yi ko munun kewla o tedda o ma do be damatame donc de fait que damatame dona kono ala te dola parce que adama de semana do danfon semana do komina fen jugu be se ka ya kono bo de fait que ko jugu be se ka ye to ngono ala saniyara ka bo ama o tese ka do ale mankutula ka da kan ale be ko ke aba keni dalude aba keni sede tonyoli yede ka fe maka hakem nala ala de yeda hake jumembe bolo kebi jo ko ka fo ala ninde kaka kikadi ote la ka famia dama la alla shini na la sonama inshallah nambe wuli ni yoroina ko munu be yenno ni an haklima bo be do fo bi iznillah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.